Good day everyone, I'm Jason Yarboncha and I will going to report the world population, global population, and mobility. So first na ito itako lang ni kaya ang global city. Kasi ang global city. Ang global city guys, kaya na siya wealth, power, influence sa other country, which is more connection nila, as well as the host sa largest capital market. So host guys, or meaning ng host kay mo Islam pinakadako sa capital markets, or like kanang dako kay lang capital ba sa like market na. And moreover, a city na ay wealth. So sa ikadong bullet day guys, na siya ay ang moreover daw a city na danay wealth sa multinational company. Unsa din ang multinational company? Kanang multinational company guys is kana na siyang, so kanang multinational company day guys, kay kuha na siya naay kumpanya sa laing lugar ay sa laing nasod na napod din example, let's say lang kanang mga fast food dagang na kanang KFC na multinational company basta na siya gitawag, pwede mo na matawag multinational company nga naman kay daghan man siya, dili man siya dinhi sa dili man siya to sa US, naman siya sa Pilipinas, China, and everywhere and around in the country, no? Daghan mo na siya guys. Mo nang multinational companies. Yeah, good infrastructures, better economy, na mga well-educated na tao, tingnan tabahante, yeah, diverse population and powerful organization, as well as good political structure that are linked of the other parts of the world, like nowhere else is considered to be a global. So ikatulo na bullet guys. So ang ikatulo na bullet guys kay, so this then mention guys kay naani siya cultural experience, siyempre kultura, o di man ginamawagtang business activities, siyempre kuan gani companies nga siyempre na business activities, human capital, as well as political engagement. So kana mga pwede ka magkonekta sa tawag na sa mga politika, no, imong gamiton ana. And did you know ba guys na ang London, New York, Paris, Rome ug ang Tokyo kay usa na sila sa pinakailado na global city na nag-provide og mga competitiveness for citizens and companies. Mga gabi ang competitive dia sa kuan guys pa sa like sa trabaho, sa kumpanya, gabi ang kuan dia nila anang mga lugar, no? So guys, naatay mga several ways na ma-considered nato na kaning city is mahimo ni siya global city, no? First ana guys is dapat ang city guys kaya na siya combination, should have a combination sa powerful, strong og unique culture, styles, and history. So dapat nasa unique culture guys, style og history, powerful and strong. So kanang demographic guys, if ever wala mo kibaw kay ko na siya guys ang statistics sa characteristics sa inyong population. So like example, ang age sa let's say nagtrabaho, age sa inyong sa nagtrabaho, kaya pa ba niya, yung gender, yung income, education niya, yung intensity o yung marital status mo na ang demographic, or in short kay pili na pa-move on related to the structure of population. So nag-reach siya sa population ninyo ba kung unsang status something na og economic change guys. So ako explain niyo ang economic change guys kay kung sa simpleng term or simpleng salita guys, ang economic change kay kana bitong example inyong goods, mga pagkaon ninyo is like nagkataas o nagkahinay ba na inana kanay kay nasa giusab or nag-adjust sila sa bagong operations inana, or na bagong naabot ng kumpanya, bagong competitors nila, so nag-adjust ang inyong city
para mas makita sa para na mas mulo ang price na nag sa inyong goods or and it contains a international organization, different firms such as law firms, headquarters for the multinations countries, as well as tax exchange that influence the world economy. Muna ang ikaduha guys, ang second ways na ang city ninyo can be considered as global city. According to Lipsitz, ni Lipsitz guys, 2010, ang global city daw kay needs niya na daghan og kapital, daghang information on trade, business, and multi-companies. So paano mo na ang global city pa niya. Susunod na to itawag guys kay global demography. So yung global demography, so start kanang demo guys, it means ana people. Ang graphy meaning ana measurement. So kung atong isawag guys, people measurement mo din na ang global demography, people measurement, no? So una tambulit ang the study daw guys, statistic, kani daw ang global demography guys, study daw siya sa statistics such as pagkatao, births, deaths, pagkamatay, income mo, money, or the incidence of disease. So mga insidente sa pagkasakit, like namatay ba kang ilanta, nana, which is nag-illustrate na siya guys sa changing sa structure sa mga human population. So gikan na siya sa Oxford guys ha, Oxford. Bawa na Oxford. Sa kanang eskwelahan. Eskwela ko na sa una. Laday. Pero kana siya guys mo na gikan na siya sa Oxford na mag-theory nila, so na ma-change good ang structure sa human population guys kung magkaanam og kagamay ang tao or magkadako bang income sa tao or anything else, anabay ba kung nabuhi ina na mag-anam guna guys, sa ka na magkaanam ang dagang tao, makadagang population sa tao. So magkuhan ba na guys, magkaanam, mag-adjust ang government na mangita sa paano sa nila pagsolve din nana kaya dagang na kay tao so nana. So muna ang first bullet guys. Then second bullet guys is one of the demography main contributes to society planning is to provide the projections of the future populations. So it means ana guys, usa sa mga sa demography na na-contribute nila aning society is nagplano sila na mag-provide sila sa project, ang ilang mo-provide og projection sa future population. So ilang planon ang future na population, kung mga dagang bang tao, makagamay ba, or kung sa may tabo kung mga dagang tao, inana. So ang third bullet guys kay democratic change can influence the underlying growth rate of economy. So ang demographic ma-change daw guys or ma-impression daw ang underlying growth rate of the economy. So pwede daw mausab or something like mausab ang kuan niya ang rate sa economy, ang structural productivity sa growth, ang living standard sa mga tao, ang saving rates, ang consumptions, ang investment, pwede mausab, pwede ma-inflation or pwede ma-change or mausab guys. Saya na ako no. Unsa na gid mo na it can influence the long run and pwede guys na ma-influensyahan pod ang kuan ang long run unemployment, no? Lalim na long unemployment, 12 months na kapin ganyan kanang long run unemployment kanang mga walay trabaho guys, unemployed, mga wala trabaho na mga tao like mga 12 months na no, sa tuig or more. So tambay na
samot po katambay kay ma-influensyahan man guys kung ang demography and ang demography kay change na. And also guys, ang equilibrium interest rate, kiba mo sa equilibrium interest rate, mao ni siya guys ang equilibrium interest rate guys kay mo na ang interest rate sa supply sa money na pwede siya ma-equal sa demand for the money in the economy. So pwede siya kanabito mo siya. Basta guys, mauna to guys ang equilibrium interest rate, no? Makuha siya guys ba ang imong ang supply sa money guys is na ma-equal siya sa demand sa kwarta sa ekonomiya. And also guys, pwede po ma-employ siya ng ang house market trends. So unsa din ang house market trends? Ang house market trends guys, kay kuha na siya kana bitaw like abang or example nakagiabangan inanabay magkaanam og kada ko ang presyo, no? Magkaanam og dako ang presyo, pwede ma-change ang like let's say kanang bayanan sa yuta ninyo pwede lain ang presyo inana. I'm not quite sure kung sakto ba pero I think magmao siya ang pagsabot. Last but not the least guys, na ma-influensyahan kung na demographic change kay ang the demand for financial asset mo na sila guys ang mga ma-influensyahan kung na demographic change. Then kibaw mo guys kung unsa na lugar or unsa not a lugar country di ay so man country lugar magmao man. So country na pinakadaghang population, comment down below. So ang pinakadaghan da guys kay ang China in India. Wow, konnichiwa. So ang estimate 61% of the global population guys kay nagpuyo daw sa Asia. So 61%. So daghan ni kay ning Asia no na tao no. 4.7 billion daw ilang population na nagpuyo din sa Asia. Impil na ba nakaka sa 4.7 billion. Then ang 17% guys is naa sa Africa. 17% is Africa, ang 1.3 billion katao atong mga mamela, no? And ang 10% guys is naa sa Europe. 10% sa Europe. And sa Europe guys is 750 million, no? 750 million katao. Wow. Na 18% guys in Latin America and the Caribbean. So 8% guys ang nagpuyo na tao sa Latin America and Caribbean. So estimate na guys is 650 million, no? And the remaining 5% guys naa na siya sa North. Ang 5 remaining guys is nasa North America. Ang estimated na guys is 370 million. And Oceania, and sa Oceania guys kay 43 million katao ang tuwadto, no? So top 1 ang Asia. Ang Asia guys kay 4.7 billion. So daghan kay ang Asia. Ang Asia good tigang ba nya. And ang China na country guys kay ang estimated ang ilang tao kay naa sa 1.44 billion ang sa China. Then ang India guys is 1.39 billion. Na ang remain the two most population country of the world, both with more than 1 billion, representing the 19 and 18% of the world population respectively. So kaniding country ha guys kay naa nila ang mga kuno dagko kina percent, no? So
Wow, makayon ka dagko kay percent nila kaysa imagine na. Sa China guys is naaniya ang nila ang 19 or 18% sa world population sa China ug India. So daghan yung tao din ni guys, no? Mekas na yan. And around 2027 guys, around 2037 guys, ang India guys kay is projected to overtake the China as the world most population country. Wow, naginapsanay din sila kuan ay. Napsanay sila pa population. So paspasa din ni kuan ay. So ang India guys na plano ay not nagplano guys, but projected to overtake the China, the world population country guys. While ang China guys is population is projected to decrease by 31 million around. Okay, so nasa plano guys na pa-move on ang ilahano sa 31.4 million around 2.2% between 2019 and 2050. So mog nagkagamay ang nagkagamay ang tao sa China. Pag 2019 and 2050 nasa plano na pagamyon ang decrease ang ilang population. May something yata. Anyways guys, so guys, the world in 2900 guys. So ang in world in 2200 guys kay first bullet, ang world population daw guys is projected to reach the 8.5 billion in 2030. Moda na ang projected population in 2030 no, mabot og 8.5 billion. And to increase further to 9.7 billion. So mag-anam kataas guys, no? In 2050 mag-anam pa kataas. And in 11.12 billion guys. 11.12 billion na. Imagine na ang katagan ng tao. 11.12 billion and 2,100 years. 2,100 guys. Daghan na kayo na. And as with any type of projected, there is a degree of uncertainty surrounding this latest population projection. So uncertainty pa ni guys, or mag palisimba na bana pa nila or inana. But so the second bullet guys is this figure are based of the medium projection. So based din siya guys sa medium projections of projection variant, which assume a decline of fertility for countries with large families and still prevalent for countries which, well as the slight increase of fertility in several countries, the fewer than 2 children per woman on the average. And the third bullet guys is survival prospects are also projected to improve in all countries. So dinhi dapita guys is survival prospect are also constant guys, projected iplano pod nila ma-improve ang tanan counters. So dinito sa factors influencing the population growth. So mga factors guys na nag-influence na ngano ni population growth, ngano indako ang population nato. So una, fertility rates. Fertility rates guys kay kuno job productiveness bitaw, no, magkanang ganahan kay mo ba nana. So future population growth is highly independent of the path that future fertility will take. So fertility productiveness. So according to the world population prospect in 2019 revisions, global fertility is projected to fall from 2.5 children per woman and
2019 to 2.2 and 2015. So mag-anam og ka gamay, no, children, mag-anam gamay children sa per babae, per woman ana. So ikaduha guys, increasing longevity. So increasing the longevity. So overall significant gains in life expectancy has been achieved in recent years. Globally, life expectancy at birth is expected to rise from 72.6 years in 2019 to 77.1 years in 2050. So ang life expectancy guys is magka-anam og kadako, no, to 72.6 sa 2019 and to 77.1 in 2015. Years na siya guys, sa years. So katulo, international migration. Unsa din ang international migration? In some countries, the impact of migration on population size is significant, namely in countries that sends or receive large numbers of economic migrants and those affected by refugee flows. So, di pasabot ana. Sa lain daw country guys is maimpakan daw ang migration or ang population size significantly, no, sa county. Na ang ubang country guys is mag-send or receive a large number of economic migrants. Unsa din economic migrants? Like mag-example lang guys is, so ang example lang ng economic migrants is, no, mga OFW, no, sa tuwa Pilipinas OFW. Why? Kana bitaw mga OFW na mobile nanto but not permanently, or ang uban mag-permanent tawag do no pamilya, but ang uban dili pud permanent, but muna economic migrants, no, kana bitaw mangitag seeking a jobs, mangitag better na trabaho para mapakaon nilang pamilya dinhi sa Pilipinas, na sa Saudi Arabia and etc. and mga silang country. Manang ang economic migrants, no, mga nangitag trabaho ba, seek for the future or mas better na job para nila. And also daw guys, ang kanilang tawagan na ang kanadang economic migrants kay maka-affect daw na sa refugees flows, no, mo na nagingon din maka-affect sa refugees flows. So usa din ang refugees flows. Kanang refugees flows guys kay kana ng movement bitaw, illustrate a movement like the capturing the arrival or departure of refugees in country during the period time. Dagan yung example guys, para ng ang refugees guys is para nang maka-escape sa complex sa country, mga violence or precaution and a sort of safety in a country, like mo para nila mas safety ang kaning country kaysa ato sa akong country na giadtuan. So more na guys ang factors influence sa population growth. Tulo ka bo guys. Fertility rates, increasing longevity, international migration. So nasa chart guys, chart, so you can see it, makatanaw mo na chart dinhi, ang chart sa world population and top 5 death causes in the world. So pwede na basahan guys. So ang world population guys kay babaw ni 7 billion manata ni 7 billion 7.979968846. Then sa current male population guys is 50.5% sa current male, or 4 billion point 26 manata ni. Then ang current female population kay 49.5%, so 3 million point 90
3.9 billion. 3.9 billion day. Then birth year to date. So birth year to date guys is 51804. Di ko post yata. Ang birth today guys is 277,019. Then ang date year today kay 20.088104 and date today kay 107,419. Na 0 ang net migration year to date and 0 ang net migration today, and population growth year to date is 31.716347. Then ang population growth today is 169,600. Then top 5 death cause in the world today sa coronary artery disease kay 16,698, sa stroke kay 11,895, sa lower respiratory tract infection kay 6,082, sa chronic obstruction pulmonary disease is 6,043, then sa trachea man natin na bronchos na lungs cancer kay 3,230, or ang percent ana say 15.51%, 11.6%, 5.65%, 5.60%, 10.0%, na this year guys is 10 million natin 3.1.6296 or 2.22116, 1.160.96, and mga guys. Din guys, tanawan nyo. Good day everyone, good day sir. We will tackle about global migration. Human migration is the movement of people from one place in the world to another. Ang global migration ganun kay kanang sa katao kanang mobalin siya sa lain lugar ba. And there are types of human migration include internal migration, moving within a state, country or continent. Ang internal migration kanang sa sulod rin siya sa bansa ba, pero mobalin siya sa ara agapon nga bansa. External migration, moving to a different state, country or continent. Kanang pareha gapon sa internal migration pero sa gawas na siya balhin. Immigration, leaving one country to move another. Balhin siya sa lain country ba na magawa siya sa return migration, moving back to where you came from. Kana mabalik siya sa yung kanang kagaling country kanang para ma-homesick siya, para abroad balik siya kan wala siya yung, for example Pilipinas. Seasonal migration, moving with each season or in response to labor or climate condition. People who migrate fall into several categories. An immigrant is a person who is leaving one country to live in another. An immigrant is a person who is entering a country from another to make a new home. A refugee is a person who has moved to a new country because of a problem in their former home. Why do people migrate? People have moved from their home country
for centuries for all sorts of reasons. Some are drawn to new places by pull factors. Others find it difficult to remain where they are and migrate because of push factors. Pull factors. Developed countries or industrialized city areas within countries draw labor from countries or regions where incomes are lower. International transport has never been easier and is cheaper than ever relative to incomes. The telephone and internet make it easier to access information. Falling birth rates in developed countries contribute to labor shortage and skills gaps. People are drawn to stable democracies where human rights and religious freedoms are more likely to be respected. Many people in other parts of the world speak English or want to learn English. Dagang tao nga ganahan sila makatanog English, makamukuan sila migrate. Young people moved in order to get better jobs or improve their qualifications, including their language skills. Na mga batanon karong adlaw kailangan sila mobalhin og lugar para kanang dako og ng sweldo, high salary, better jobs, and including their communication skills. And we will proceed to push factors. Lack of prospects for career advancement. Kanang dili kay wala kay hapit opportunity, kanang di gid kuan iyang potential diri kanang Pilipinas mobalhin. Poverty and low incomes. Kanang poverty niya samot gamay pud kanang kan incomes dari Pinas, mau ang buwan ganahan mo balhin. High unemployment rates. Kanang nowadays kay daghan na nga nang walay trabaho tungod sa kanang daghan dako ng population. Persecution and poor human rights. Di kaya hapit mo sugot ang mga political sa mga tao nga pan mo sa kagustuhan sa mga tao. Kaya internal conflict and war. Example kanang karon war sa kanang West Philippine Sea, ang China ug ang Pilipinas nag-away ko kinsa yung climate change and natural disasters and famine. Global migration. There are an estimated 272 million international migrants, 3.5% of the world's population. Mana to dako ani nga ng mga international migrants samad kay kan ang uban kay may problema, ang uban kay low income mo ganahan silang balhin sa laing lugar. While most people leave their home countries for work, millions have been driven away due to conflict, violence, and climate change. Ano yung mga hinungdan mo, mga tao uban kay ganahan sila umalhin. Na sila yung mga vital lang mga problema o sa climate change ba ang saan na hinungdan anong di sila ganahan ang lugar. Most migrants came from India. The United States is the primary destination. Ang uban mga tao naglabi gid ang ng India. Most migrants kay ganahan sila sa United States kay United States dako pagid niya nindot pagid kay nga mga India uban ganahan sila makakat-on sa
anang culture sa USA, mag-English sila, communication skills. And there are table of the international migrants. The international migrant population globally has increased in size but remained relatively stable as a proportion of the world's population. Muna siya ang kanang mga rating sa mga migrants. Most international migrants, 74% are of working age 20 to 64 years. Muna pag-una kay 174 million since 1995 na. Pag 2000 na 192 million. Ya, pag 2005 221 million. Until sa pag 2010 249 million. Ya, pag 2015 dako na gid ni 238 million. Ya, pag 2019 ni 272 million. Sa ubusad yun ay top 20 destinations, the left and the origins right or of the international migrants in 2019 millions. Mga resident migrants: United States of America, Germany, Saudi Arabia, Russian Federation, United Kingdom, United Arab Emirates, France, Canada, Australia, Italy, Spain, Turkey, India, Ukraine, South Africa, Kazakhstan, Thailand, Malaysia, Jordan, and Pakistan. From the right is migrants abroad. India may pinakadako. Ang sunod kay Mexico, then China, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Bangladesh, Pakistan, Ukraine, Philippines, Afghanistan, Indonesia, Poland, United Kingdom, Germany, Kazakhstan, Palestinian territories, Myanmar, Romania, Egypt, and Turkey. Manay ka ng World Migration Report since 2020. And that's all for today. Thank you.